Guys, good morning. So jogging ta guys. Nata diri sa kuan. Tadiko Road. Time check. Alas 5. Alas 5 sa kauntagon. Bangon na mo guys, bangon na. Adlong Domingo karon. Yung magahintag kuan guys, magahintag time sa tuang kuan guys. Sa tuang kalawasan. So maagkuan ta, mapaugnat sa kusog. So dakan ta kuan guys, mga 5 km lang guys, sumakaya pa. Balag udto kay umay trabaho. So balag mo tuhan tag uli. Kaya ka ni. Libertad. Bumungon nandun sa kuan ni, Tanglaw siguro 5 km. So balikan man na 10 km ka. Hal-hal na pa ulit ni guys. Bati lang guys. Walking nya, jogging lang ta guys para hindi kita makuan. Dadaan. Ay. Imunta kuan. Inday-inday lang. So dito kita so agi sa kuan guys. Kung barong dito guys dito sa kuan. Wala nga bahin. Raso ka to sakyanan guys. Sumujaging ta guys ha. Para makita na to ang kuan guys sakyanan. Ha! Tanglaw Bridge guys. Tanglaw Bridge. Kaya na to guys. O isa pa guys, tadiko. Is ITC. Paktas na guys, yung murag hangak man. Magdi makayang kuan guys. Makayang 5 km guys. Nandiyan sa ta. Paktas na walking. Di makaya. Nata diri sa kuan, katulong tulay sa Tanglaw. Isa lang taga-kuran, isa lang taga-kilometro para mabot sa Tanglaw, pero action na magkaraam sa hotel guys. Basi yate matapil ko dani, makuan dani, makuyapan dani. Di makaya guys. Niya ito pugson guys, ito nang gininayon guys. So na to guys, nangingi dito guys. Ito guys. So muna na tulay dito guys, Tanglaw. Tadiko Bridge. Sa akin guys. Padayon na ta guys, pero baktas na lang ta. Ha! Hangak naman. Lang, hindi lang ito pugson guys, kaya si mabigo kanta, makarap sa hotel. Di ba tay? Tay, good morning tay. Buntag. Dahil ta. Ha. So muna sa akin sa Tadiko guys. Umato mo kuan guys, ikan mong tibalog sentro, dari mo agi sa kuan. Napko Libertad Tanglaw. Nya alihal mo agi Carmen, kita nyo ning sagingan Tadiko guys, nakuha guys.
Amot pila ka hektarya ni guys, murag 3,000 mga hektarya ni. 3,000 ba o 2,000 amot, di ko sure. Mo ni pinakadako nga kuan diri. Banana farm. Tadiko. Mo ni Tadiko road guys. So pagkabalo dia, mao ni. Baktas na ta guys, kay murag action na magkuhan ang hotel. Ilang hindi lang natin ito pugson kay mga pugson na to pod. Alang good. Atis natin kuhan. Natay akumplis karong adlaw, adlawng Domingo. Hayag na siya guys, hayag na gyud. Dayon na guys. Ha! So guys, hapit tatas tanglaw abot guys. Gamay na kulang guys, kaya na naman na ilang ko no, murag ilang kuan ba. Wala na, hapit na na. So ito na lang kayahon guys. Kaya pa man. Mo ni kaya to guys. Kaya man na to, abin natin makaya. Pagkatapos guys, padayon ta guys, padayon, tara. Ha. So guys, naabot tayo ta guys. Doon sa Tanglaw guys. Ano na ang sign guys. Abot tayo ta guys. Kaya man di guys, sabi na di makaya. Mau lagi. Lakaw, jogging, walking na po. Lakaw, jogging. Lang, basta kayo consistent lang yan kan ba? Di na takot to guys, di makaya guys. Balik ta. Hangak na. Oh, Tanglaw guys. Balik na guys. Bagtas na. Let's go. 5 km guys. Balikan 10 km, okay ra. Basta kayo binainin na guys no. Magkaya man na guys. Oo na yung una-una ito guys, hindi makaya pero kaya man eh. Hello, go. Kaya, basta kaya hon. Tabok na, para di piki. Suga ato na itong motor guys, yung jogging na. Hayag na kayo guys. So naptatag hayag guys. Oras alas 5:20. Alas 5:30 na hapit. Okay. Let's go. Hinahinay ra ko tagod. Tara guys. Nang langga man eh.